It is now Sekarang, almost sudah 2 hampir 2 months since bulan the people sejak of this rakyat negara country ini menahan began to diri put up with menghadapi restrictions pembatasan on their terhadap freedom, kebebasan mereka. your freedom, Kebebasan Anda, of a kind jenis that we have pembatasan never yang belum seen pernah kita before lihat sebelumnya, in peace baik or di war. masa damai maupun perang. And you have Dan shown Anda the telah good sense menunjukkan to sikap support bijak those rules dengan sangat mendukung overwhelmingly. aturan You've tersebut. put up with all the Anda telah hardships bertahan of menghadapi that semua program kesulitan of social dari distancing program because jaga you jarak sosial understand itu that karena as Anda things memahami stand, bahwa and as sebagaimana the ditunjukkan oleh experience of every other pengalaman country has semua shown, negara-negara it's the lainnya, only way itulah to defeat satu-satunya cara the untuk mengalahkan virus coronavirus, corona, the most vicious ancaman threat paling this ganas yang country has dihadapi faced in negara my ini lifetime. sepanjang hidup saya. And Dan though the death meskipun toll has jumlah been korban tragic jiwa and sangat the tragis suffering dan immense, penderitaan begitu besar, and though we grieve dan meskipun for kita all berduka those atas we have semua yang telah lost, kita kehilangan, it is a fact faktanya that by dengan adopting menerapkan those langkah-langkah measures we itu, prevented this kita berhasil country from mencegah being negara ini engulfed tersapu by what oleh could have been bencana yang a bisa saja terjadi, catastrophe in which the reasonable di mana worst case skenario paling buruk scenario was half yang a masuk million akal adalah 1,5 fatalities. juta kematian. And it's thanks Dan to berkat your usaha effort dan and pengorbanan Anda sacrifice in dalam stopping the menghentikan spread of penyebaran this penyakit disease ini, that angka the death kematian rate is mulai coming menurun down dan angka and masuk hospital rumah sakit juga admissions menurun. are coming down. Dan berkat And Anda, thanks to you, kita telah you melindungi protected NHS our NHS dan menyelamatkan and saved ribuan many nyawa. thousands of lives. And so Dan I karena know, itu, you saya know, tahu, that it would Anda be tahu madness now bahwa akan to menjadi hal throw yang away gila that achievement by jika kita allowing mengabaikan a pencapaian second ini dengan spike. membiarkan We must lonjakan gelombang stay kedua. alert. We must Kita harus tetap continue waspada, to terus control the mengendalikan virus virus dan menyelamatkan and nyawa. save lives. Namun, And yet we must kita also juga mengakui recognize bahwa that this perjuangan melawan campaign virus against the ini virus has membawa come at dampak luar biasa colossal pada cost cara to hidup our kita. way of life. Kita bisa We can see melihatnya it di all around mana-mana, us in the shuttered toko-toko yang shops tutup, and bisnis yang abandoned ditinggalkan, businesses and darkened pub dan pubs restoran and yang restaurants. And gelap. there are Ada millions of jutaan orang people yang takut akan penyakit ini. who are both fearful of this terrible disease Namun, and pada at saat the yang same sama time juga also takut akan fearful dampak dari of masa what this panjang long tanpa period aktivitas of ini enforced terhadap mata pencarian inactivity mereka, will do to their kesejahteraan, livelihoods and their mental mental dan fisik and mereka, physical well-being, masa to depan their mereka, futures serta and masa the depan futures anak-anak mereka juga. of their children. So I Jadi, want to provide tonight Karena itu malam for ini you saya ingin memberikan the shape gambaran of a plan rencana to untuk menghadapi address kedua ketakutan both itu. fears. Both to Untuk beat the mengalahkan virus virus sekaligus and memberikan provide sketsa the awal first peta sketch jalan pembuka of a kembali roadmap masyarakat. for reopening society. Gambaran A tentang sense arah of the ke way depan, ahead. kapan, And when bagaimana, and how dan atas and dasar on apa what kita akan basis we mengambil will take keputusan. the decisions to proceed. I'll be Besok, setting out more saya akan details memberikan rincian in lebih lanjut ke Parliament Parlemen tomorrow and taking dan questions menjawab from the pertanyaan public dari in masyarakat the pada evening. malam harinya. I've consulted Saya across telah the berkonsultasi political dengan berbagai spectrum, pihak di seluruh spektrum across politik all four dan di nations keempat of the negara UK. dalam Inggris And Raya. though different parts Dan of the country meskipun are experiencing berbagai the negara pandemic mengalami at different pandemi rates, pada and tingkat yang though it's berbeda-beda, right to be serta flexible, meskipun responnya harus in our fleksibel, response. saya percaya I believe that as bahwa Prime sebagai Minister Perdana Menteri of the Inggris, United Kingdom, Inggris Raya, Scotland, Skotlandia, England, Wales, Inggris, Northern Wales, Ireland, dan Irlandia Utara, there is a strong ada tekad resolve yang kuat to untuk defeat this mengalahkannya bersama-sama. together. Dan hari And ini today, ada a konsensus general umum consensus mengenai on apa what yang we bisa kita could lakukan. do. Dan saya And I tekankan stress itu could, bisa, karena because meskipun kita although we punya have a rencana, plan, ini it adalah is a rencana yang conditional bersyarat. plan. And Karena since our prioritas kita adalah priority melindungi is to protect masyarakat the public dan and menyelamatkan save nyawa, lives, kita tidak we bisa bergerak cannot move maju forward kecuali unless 5 we syarat ini satisfy the terpenuhi. 5 tests. We Kita must harus melindungi protect NHS. our NHS. Kita harus We melihat must see penurunan angka sustained kematian falls secara in the konsisten. death rate. We Kita must harus see melihat penurunan sustained and signifikan dan considerable falls berkelanjutan pada tingkat in the rate of infeksi. infection. Kita harus We must menyelesaikan sort out tantangan our dalam challenges in menyediakan getting cukup enough APD PPE to the bagi people mereka who yang need it. membutuhkan. And yes, Dan ya, it's a ini adalah global masalah problem, global. but we must Namun kita fix harus it. mengatasinya. Dan And terakhir, last, kita we harus must make memastikan sure bahwa that langkah any apapun yang measures kita we akan take ambil tidak membuat do angka not force reproduksi the virus, reproduction rate of the yaitu R, disease, the R, naik kembali ke back angka 1. up over 1, so that we have the Sehingga kind of tak terjadi lagi exponential pertumbuhan growth eksponensial we were seperti facing a few beberapa weeks minggu ago. lalu. And Dan untuk to chart memantau our kemajuan progress dan and to menghindari kembali avoid ke going titik back awal, to square one, kita we're membentuk sistem establishing a peringatan new COVID baru COVID alert system yang dijalankan run oleh Pusat by a new Keamanan joint Hayati biosecurity Gabungan. center. Tingkat And that peringatan itu COVID alert level akan will ditentukan be terutama determined oleh angka R primarily by R dan and jumlah the number kasus. of coronavirus cases, Dan pada and in gilirannya, turn, level that peringatan COVID alert tersebut level akan will tell menentukan us berapa how tough ketat we have to langkah be in jaga our jarak social sosial yang harus kita distancing perhatikan. measures. The
lower the Semakin level, rendah levelnya, the fewer the semakin measures, sulit pembatasan. the higher the level, Semakin tinggi the tougher levelnya, and semakin ketat stricter aturan we yang will harus have to be. diterapkan. There will be Akan ada 5 5 peringatan. alert levels. Level Level 1 1 berarti means the penyakit disease is tidak no ada lagi longer di UK. present in the UK
Dan level And 5 level 5 adalah kondisi is the yang most paling critical. kritis. The kind of Situasi yang situation bisa we saja could have had terjadi if the bila NHS NHS had been kewalahan. overwhelmed. Selama Over the period of the masa lockdown, lockdown, we've been kita in berada di level level 4. 4. Dan And it's berkat thanks to pengorbanan Anda, your sacrifice, kita we're sekarang now berada in a dalam position posisi to untuk begin mulai to move bertahap in steps ke level 3. to level 3. And as we Dan go, saat kita bergerak, semua everyone orang will akan have a role memiliki to play peran dalam in menjaga keeping the ardor ketertiban by dengan staying tetap waspada alert and dan following mengikuti the aturan. rules. And to keep pushing Dan the number untuk of terus menekan infections angka down, infeksi, there ada are 2 hal two lagi more yang things harus kita we lakukan. must do. Kita harus We dengan must cepat reverse rapidly kembalikan the wabah awful mengerikan di epidemics panti in care jompo homes dan di and in the NHS. NHS. Dan And though the meskipun numbers angkanya are coming kini turun down tajam, sharply now, jelas there masih is banyak plainly hal much yang more harus kita to lakukan. be done. Dan And jika if we're to kita ingin control this mengendalikan virus virus, ini, then we kita must harus have memiliki a sistem kelas dunia world-beating system untuk for mengetes calon testing penderita potential victims dan melacak kontak and for mereka. tracing their contacts. So Sehingga, that, all secara told, keseluruhan, we are kita mengetes testing ratusan ribu literally orang setiap hundreds of hari. thousands of people every day. Kita telah We've membuat made kemajuan fast progress on cepat dalam testing, tes, but there tapi is so masih banyak much pekerjaan more yang to harus do dilakukan now, sekarang, and we can. dan kita tidak bisa. When this Ketika ini began, dimulai, we kita belum hadn't pernah seen melihat this penyakit disease ini, before. dan belum We didn't memanahi fully understand sebelumnya its effects. efeknya. With every Dengan day, setiap we're hari yang getting more berlalu, and more kita data. mendapat We're lebih banyak shining data. the light of Kita science menyoroti on this pembunuh tak kasat invisible mata killer, ini dengan and sains, we will pick it dan up kita akan where it mendeteksinya strikes. dimanapun ia muncul. Because our Karena new sistem baru system kita will be nantinya able in akan dapat time potensi to lonjakan di detect local lokal di daerah flare-ups Anda, in your area, sekaligus as well as memberikan giving us gambaran a nasional. national picture. Namun, And yet, when I look at where we are dari tonight, kondisi kita we malam have ini, the angka R R berada di bawah below 1, 1, antara between 0,5 dan 0.5 and 0,9, 0.9, tetapi but mungkin hanya potentially sedikit only di bawah just 1. below 1. Dan And meskipun though we kita have telah made membuat progress kemajuan in dalam memenuhi satisfying sebagian at least besar some dari of the syarat-syarat conditions yang I saya have given, sampaikan, we have by no means fulfilled all kita of belum them. memenuhi And semuanya. so, Karena no, itu, tidak. this is not Ini the bukan time saatnya untuk simply mengakhiri to lockdown. end the lockdown this week. Minggu ini, Instead, kita we're justru taking mengambil the langkah first hati-hati careful pertama steps to untuk memodifikasi modify our langkah-langkah tersebut. measures. And the Langkah first pertama step is a adalah change perubahan of penekanan. emphasis that we hope that people will act on this week. Minggu We ini, said kita mengatakan bahwa Anda harus That you should bekerja work dari from home rumah jika if you bisa. can, Dan and hanya only pergi go to work bekerja jika if you harus. must. Kini We kita now perlu need to menekankan stress bahwa that siapapun anyone who yang tidak bisa can't bekerja work dari from rumah, home, for instance, misalnya mereka those bekerja in di construction konstruksi atau or manufaktur, manufacturing, harus should be didorong untuk actively kembali encouraged bekerja. to go to work. Dan kita And we ingin want it to be perjalanan safe Anda for ke you to tempat get to kerja work. aman, So you jadi should Anda sebaiknya avoid menghindari public transportasi umum transport bila if at all memungkinkan. possible. Because Karena we kita must harus and will dan akan menjaga maintain jarak sosial social sehingga distancing, and kapasitas capacity transportasi will akan therefore sangat be limited. terbatas. So, Jadi, bekerja work dari from home if rumah you can, jika Anda bisa, but you should go to tapi work pergilah if you bekerja can't jika Anda tidak bisa work from bekerja home. dari rumah. And to Dan untuk ensure memastikan you're tempat safe at kerja work, Anda we've aman, been working to kita establish menyiapkan new panduan guidance baru for employers bagi to make pemberi workplaces pekerja agar COVID tempat kerja secure. menjadi And aman when dari you do go COVID. to work, Dan if ketika Anda pergi possible, bekerja, do so by jika memungkinkan, car, gunakan or mobil even atau lebih better, by baik walking berjalan or kaki atau bicycle. bersepeda. But just as Namun, with workplaces, sebagaimana tempat kerja, public transport operator operators transportasi umum will juga akan also be mengikuti following standar keamanan COVID COVID. secure standards. And Mulai from this Rabu ini, Wednesday, we kita want ingin to mendorong encourage orang people to untuk take melakukan more and lebih even banyak, bahkan unlimited jumlah yang tidak amounts terbatas, of outdoor aktivitas exercise. olahraga You can sit di in the luar sun ruangan. in your local Anda park, boleh you duduk can berjemur di drive taman to other lokal Anda, destinations, Anda boleh you can berkendara even ke play lokasi lain, sports, Anda only bahkan with boleh members of your own berolahraga household. dengan anggota di rumah Anda. You must obey the Anda harus rules Anda on harus tetap social mematuhi aturan distancing. jaga jarak To sosial. enforce those Dan rules, untuk we will menegakkan increase aturan the tersebut, fines kita akan for menaikkan the denda small minority bagi who sebagian break kecil them. orang yang melanggarnya. And so, every day, Jadi setiap hari, with ever dengan data yang increasing terus bertambah, data, we kita will be akan memantau monitoring the angka R, R and the number of new infections jumlah and infeksi the baru, progress dan progres we are yang kita making. buat. Dan And jika if we as a nation sebagai begin negara to kita fulfill the memenuhi conditions I syarat-syarat have yang saya set out, sebutkan, then in the maka next few dalam weeks beberapa minggu and atau months, bulan ke depan, we may kita be mungkin able dapat to melangkah go lebih further. jauh. In step Pada 2, langkah kedua, at the paling earliest cepat by June the pada 1st, tanggal 1 after Juni half setelah term, libur akhir we semester, believe we kami may be percaya in a bahwa position kita to mungkin begin the bisa mulai phased membuka reopening kembali toko of secara shops bertahap and dan to get mengembalikan primary murid pupils sekolah back dasar into secara schools bertahap. in stages, Dimulai beginning dari with reception, year 1 and year
Redemption, Year 6 tahun Our pertama dan ambition tahun ke-6, is that secondary harapan pupils kita, facing exams murid sekolah next menengah yang year menghadapi ujian will tahun get at depan least some setidaknya akan time with their mendapatkan teachers sedikit before waktu the bertemu holidays. And we'll guru shortly mereka be sebelum setting out liburan.
kami akan detailed segera guidance memberikan panduan rinci on how to tentang make cara it work in menerapkannya di schools sekolah, and shops toko, and dan on transport. transportasi. And Dan step langkah 3, ketiga, paling at the cepat pada earliest bulan by Juli, July and dan tunduk subject to pada all these syarat-syarat dan conditions saran ilmiah, and further scientific advice, jika if and dan hanya only if jika the angka yang numbers mendukung, support it, kita we will berharap hope dapat to membuka kembali reopen at least sebagian some industri of the perhotelan hospitality dan industry tempat and umum other lainnya, public places, selama aman provided they're safe dan tetap and menerapkan enforce jaga jarak social sosial. distancing. Selama 2 Throughout bulan this ke period depan, of the next 2 months, kita akan we dipandu will be driven bukan not oleh by harapan mere hope, atau kebutuhan economic ekonomi necessity. semata, we're going to be driven by the science, melainkan oleh the sains, data, data, dan and kesehatan public publik. health. Dan And saya I harus must menegaskan stress lagi bahwa again semua ini All of this is bersyarat. conditional. Semuanya It all depends tergantung on a pada series of serangkaian big kata ifs. jika, It besar, depends on all of us, the ini entire tergantung pada country, kita semua. to follow the Seluruh negara advice, untuk mengikuti to nasihat, observe social menjaga jarak distancing, sosial, and to menekan keep angka R, that R dan mencegah down. infeksi and dari luar to negeri. prevent reinfection from abroad. Saya I'm memberi serving pemberitahuan notice that it bahwa will segera soon akan be tiba the time, saatnya with ketika transmission penularan sudah significantly lebih jauh lower, lebih rendah to impose untuk quarantine on menerapkan people karantina coming bagi into this orang yang country datang ke negara by ini air. melalui And udara. it's because of Dan your karena upaya efforts Anda to get the menurunkan R angka down and R the number of dan infections infeksi di down sini, here langkah that itu this measure kian will akan now be efektif. effective. Tentu And of saja, course, kita akan terus we'll be membantu monitoring kemajuan our secara progress lokal, locally, regional, regionally, dan nasional. and nationally. And Dan if jika ada there are wabah atau outbreaks, masalah, if there are problems, kita tidak we akan will ragu not untuk hesitate menginjak rem. to put on the brakes. Kita We've telah been melewati through the puncak awal, initial peak tapi it's menuruni coming gunung down seringkali the mountain. lebih berbahaya. that is often more dangerous. Kita We punya have a rute route and we have a dan plan. rencana, And dan semua everyone in orang di government has the pemerintahan all-consuming memiliki pressure tekanan and serta challenge tantangan to besar save untuk lives, menyelamatkan restore nyawa, livelihoods, and memulihkan mata gradually pencarian, restore the dan secara freedoms bertahap menggalakan that we need. kebebasan yang kita perlukan. But in the end, Namun this is pada a plan akhirnya, that ini adalah everyone rencana must yang make harus work. dilaksanakan And when oleh I look at semua orang. what you've done already, the Ketika patience and common saya sense melihat apa yang you've Anda shown, lakukan, kesabaran the dan akal fortitude sehat yang of the Anda elderly, tunjukkan, whose ketakutan orang lansia isolation yang we all want to end as fast as we terisolasi can. dan ingin The bantu incredible secepat bravery and mungkin, hard work of keberanian our dan kerja NHS keras staff, staf our NHS care kita, workers, the devotion para and pekerja perawatan, self-sacrifice pengabdian dan pengorbanan of semua all orang those in dari every berbagai walk of life profesi who are yang helping us membantu to kita beat this mengalahkan disease. penyakit ini. Police, bus Polisi, drivers, sopir, train bus, drivers, masinis, pharmacists, apoteker, supermarket pekerja workers, supermarket, road pengemudi truk, hauliers, pengemudi bin sampah, collectors, cleaners, petugas kebersihan, security satpam, guards, petugas postal pos, workers, our guru kita, teachers, dan ribuan and a lainnya. thousand more. Para The ilmuwan scientists yang who bekerja are keras working tanpa round the henti clock menemukan to find a vaksin. vaccine. Ketika When I saya think of the memikirkan millions jutaan of tindakan everyday kebijakan acts dan of perhatian kecil yang kindness and dilakukan setiap hari thoughtfulness that are di being seluruh performed negeri across ini this country yang and that have membantu helped kita to melewati get us fase through pertama this ini, first phase, saya tahu I know bahwa that we kita can bisa use menggunakan this rencana plan ini untuk to melewati get us fase berikutnya. through the next. And Dan if we jika kita can't tidak do bisa it mencapainya by pada those tanggal-tanggal dates, tersebut, and if jika the level alert peringatan level tidak won't memungkinkan, allow it, we will kita simply akan wait menunggu and dan go terus on melanjutkan until sampai we've got kita it berhasil. right. We Kita will akan come bangkit back kembali dari from this penyakit virus devilish ini. illness. Kita akan We will kembali come sehat back to health dan and robust kesehatan yang health. sangat kuat. And then Dan the ya, UK will be changed UK by this akan berubah experience. karena I believe pengalaman ini. we can be Saya stronger and percaya better than ever kita bisa before, menjadi more lebih cepat, resilient, kuat, more lebih baik innovative, dari sebelumnya, more lebih economically tangguh, lebih dynamic, inovatif, lebih dinamis secara but ekonomi, also more generous tapi juga lebih and dermawan more sharing. dan lebih saling peduli. But for Namun now, untuk saat ini, kita harus we must stay waspada, alert, kendalikan control the virus, virus, dan selamatkan and nyawa. save lives. Terima kasih banyak. Thank you very much.